Okay, let's go. Main event bakbakan here in Sidon, Tunghaan, Minglanilla, Cebu. Team Lyle, Ernie og ni Jeffrey kontra sa team la ni Elmer, Redin og ni Denver. 2-0 na. Game 1 ha, game 1. Okay na atong main event bagbakan na under ni sa Sadam Forever promotion. O ang atong mga organizer mao sila si Boss Jonax Nakuha og si G Villarreal. Sponsors of this bakbakan are these following: Honorable Mayor Rajib Inad, Mary Jean and Jonas Adlawan, with the help of the participating Purok President Jason Villaber, Barangay Tanod Idi Pirales, Konsehal Roger Alpante, Eric Sidon og ni G Villarreal. Na ato ang mga sponsors. Servisyo Lyle. Ay, ginaganan ni Ernie. Ay, tatungod pag yun. 3-0 na. Servisyo Lyle. Bagrak na si Jeffrey. Buyok sa dito speakers, oh. 3-0, side out, side out. Servisyo Denver. Okot. Side out, side out. Shout out ha ni Boss Tiago Go from New Zealand. Bundak si Ernie, saggang ni Elmer. Tresero lang gihapon mga birds. Servisyo Elmer, Jeffrey sagang. Out ball. Side out, side out. Servisyo Ernie. Gilabay gawas. Side out. Servisyo Redin dah heavy hitter Padaka. Out ball. Servisyo Lyle. Kasakit. Sound ng yapon, no? Servisyo Denver. Ernie. Lyle. Bang. Pada. Out. Servisyo Jeffrey. Win. 4-0 na. Servisyo Jeffrey. Win 5-0. Tinambak na ang team nila ni Denver. Redin og ni Elmer. 5-0. 6-0 change court. Ang karkar number 1 Chicharon na Maricel Anthony Chicharon mapalit na ninyo sa karkar Chicharon and Delicacy Store nga naa diha sa Abugon, Cebu nga Sangat San Fernando og sa Poblasyon Karkar. O gusto mong jersey, patahay mong jersey adto mo sa Trust the Process Apparel. Short ang tira ni Redin. Servisyo Jeffrey. Itip kayo. Agsik na sad. Itip kayo.
Otso na kini para 9. Kunin na po. 9. Servisyo. Bang! Mana naka-side out? Pagkakataon na. Servisyo Elmer. Wait. Bunalig ba yun din? Bunalig ba yun? O ano? Isa. Bate yun. Kini para dos. Dos gis na. Spike kay mo na din. Kini para tres niya. Denver. Gi. Bunalig. Pawata ka na. Naaram din na din. Out ball. Yawa. Gis dos mga birds ang atos skora. Gis dos. 8 point lead in favor of team Jeffrey. Lyle and Erne. Denver. Tuara. Redin the heavy hitter. Redin the heavy hitter Padaka. Elmer. Wana, nagpauwa na. Tuara. Dapay. Bang! Babag si Erne. Bunalig ba yun din? Busa. Mura wag kabunag irong buwag. Servisyo Redin the heavy hitter Padaka. Tuara tukmod. Wana kaguliyang na. Aso na sad. Ago. Wait. Tres gis. Kuy patawa din. Servisyo Redin. Kanto. Out din, out din. Out ball. 4 gis. Win. 5 gis. Bate. Let's go kabos. 5 gis. Servisyo Redin. Kisa 5. 6 gis diri. Abi size. Bung ni ay. 6 gis. Servisyo Redin. Kakayo mang ay gilabay ni Kuya Mimer. Sobrang sa kilometro. Ay. Denver. Tuara gipagmusan sila Jeffrey. Elmer. Hala, saod pa. Sagang. Okay. Wag yapon. Wala. Side out. Size G, 4 point lead in favor of team Jeffrey. Lyle and Erne. Ini para gukod ni sa team lang Denver. Para City. Lima pin. Na. Sabit. Tayo. Adali adin. Side out. Size G sa size G. Servisyo. Allah kariha. 11. Size. Para daw sa game 1. Denver. Lyle firing. Answer by Redin. Tuara. Backseat. Si size ang atos ko round si size. Servisyo Elmer. Mer, pati mer. Ge puno din. Redin. Pang! Punit Pahat. boy. Di mapunit. Bunalig yun. City. 11 na. City 11. Kini para 8. Denver. In. Agoy, Backseat na sad. 8. 11 na. 8-11. Servisyo Elmer. Giden. Redin. Nice defense. Redin again. Sound.
Denver, drop shot. Kuha. Bunal. Ridin, the heavy hitter. Sango. Pokot. For the win. Para daog. Ridin, sagang. Bundag rin. Kuha pa. Gisure ball na eh. Gidaog yan ni Erne. Daog na sa game 1 ang team la ni Jeffrey. Erne og ni Lyle.